हास्टिनी छय शीतै तांसे बेदेक नलसर विधानसभा आमसानि जुदा जुदा रोंनगो DNA क्लाब सनामानो ओ DNA क्लाबनि बिसिंतुइनो आमसानि SC बरसंनि बररंनि मांतां काहाम खालायमानानो दिनै नलसर विधानसभा खरनि चन्दनमुरा कृष्ण कुमार क्लास 12 रोंनगो DNA क्लाब सामुंबतांगो मानजागै ओ ककनो साका छय शी तांसेबताय तंखर मन्त्री अनिमेश देबबर्मा पान्दाव कुचुग्रं मंत्री किशोर बर्मन नलसर पंचायत समितिनि चेयरमैन स्वपन कुमार दास आकर्षण तंबायमानि आबनि सिगां पान्दाव मानजांनाय नारुवायरक DNA क्लाबनि जुदा जुदा सामुं बतां लारिमा बुलुं बिथि फांनि बुलुं रगनो बेरायनायख्या DNA ক্লাব করতে চান we must give priority এই প্রায়োরিটিটা কেন আমরা দেব কারণ পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি আর পিছিয়ে পড়া যেন না থাকে এটা সামনের সারিতে যেন থাকে আমি এটা দেখতে চাই এই DNA ক্লাব একটা বড় ধরনের প্ল্যাটফর্ম যার মধ্য দিয়ে একটা আমাদের এখানকে যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভাগুলো আছে যে গুপ্ত প্রতিভাগুলো আছে সেগুলোকে বহিঃপ্রকাশ ঘটানো 2020 সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যে সেই জাতীয় শিক্ষানীতির মূল যে কেন্দ্রবিন্দু সেটা হচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে বহুমুখী গুণাবলী সেই বহুমুখী গুণাবলীর প্রকাশ করা।